Mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Nimerudi tena, nimekuja kabisa kwa kishindo. Ni mimi wenu Kolomboka, kama vile mnavyojua, kama vile mnavyoona, kama vile mnavyosikia, na tumeshukuru sana kuona kabisa muko pamoja nasi tano juu ya tano kabisa, mukituunga mkono. Ni kitu ya lazima sana, na hapa kabisa nimeendelea kuwa pamoja nanyi kabisa katika siku na tariki ya leo. Holly Official TV ni yenu, ni yangu, ni yenu, ni yetu sote, ni ya Kongo mzima, ni ya watu wote dunia mzima, na ndio kwa maana inatubidi kabisa sote kuungana mkono, kutia mkono yetu fasi moja, ili kwamba tuponde subscribe kwa wingi kabisa, na tupate kufanya share kwa watu wengi sana, ili kwamba wapate nao kusikia yale uchambuzi wetu ambayo tunaendelea kufanya katika maeneo mbalimbali na katika watu wengi. Watu wengi wanaendelea kuniita kuniambia, Kolomboka, eske relema aba babwana batatoka katika maeneo ambao wanakuwa ndani ama bitakuwa namna gani? Tutafanya uchambuzi kidogo. Tutafanya uchambuzi kwa huku ngambo ya Minova na Kale, ambao kabisa wa guverneri wawili ama wa guverneri wawili wa M23 ambao wamekutana nafasi moja kwa kuongea. Wanaongea nini? Wanafanya nini? Ni kitu gani ambayo wakaaji huko wanasema ngambo yote mbili? Eski wanasema nini kabisa? Ni wa guverner Patrick na Bahati Musanga wa hapa Goma, na mwingine ni wa Bukavu. Alors tunataka tuangalie wanasema nini na wanaongea nini kuhusu mambo yote ambayo inayokuwa, na kwa nini wamekutanana, ni kitu gani ambayo inatuma wakutanane kabisa komtel. Kama vile tunavyokuwa tukiona, tukijua, tukisikia huku na huku, kila kitu kyote inabidi tufanye analize sasa ya mambo jinsi ilivyo. Leo ni le 15, hakuna matangazo yoyote ambayo imeisha kutoka kuhusu retrait ama kurudia kutoka kwa wajeshi wa M23 muvile ya Goma ama vile ya Bukavu. Hakuna ta matangazo moya imeisha kutoka. France imeonesha majeshi yake au wingi kabisa, imeonesha ma avion de guerre, imefanya defile ni banasema iko defile nye iko historique depuis Macron aingie kutawala wa France. Leo njo banaonesha kabisa vifaa vyao. Na kwa nini hivi vifaa vinaonekana nyuma ya kusema ya kwamba France iko inasaidia M23? Pamoja na ile Ukraine nayo ilionyesha nayo vifaa vyao vya hewani, nyuma ya kusema kama France na Ukraine iko najimplike mwa vita ya Congo. Eske kuko liaison? Hapa tutaendelea kuangalia. Kwanza tufanye uchambuzi ndugu zangu, sababu kitu mimi nawaambia, analize ni kitu ya lazima sana. Kama vile tulivyowaambia kwa habari zetu za mbeleni huko, kuambia kama Monisco njo mlozi mwenye tuko naye, ambaye jikaka anatumia zaidi sana ili kwamba tupate kuteseka hivi. Monisco iko kitu ya kwanza yenye mimi napinga sana, tena sipendi hata kusikia habari za Monisco mu nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Lakini sijue juu ya nini tunakamataka Monisco sa vile njo mwenye anayua ama njo Mungu. Gouvernement yetu ilibidi kabisa kuangalia hii habari ya Monisco. Ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari kabisa. Unaviona wewe mwenyewe, ni yule mwenyekiti mwenyewe peke yake,
mwenye jina. Hakuna kabisa kusema ya kwamba nimeogopa mtu sina haja ya vile vyote kabisa, sababu tuko kudunia. Kudunia kila mtu ana saa zake, wakati wake na siku zake hapa chini ya jua. Ndio kwa maana unaona askari anaenda vitani na anapigana kwa mapambano ya ana kwa ana, lakini wamoja wanaanguka, wengine wanaendelea, maisha inaendelea kule mbele. Hii kabisa ni kauli ya Kolomboka. Tunaanza sasa habari zetu kama vile tulivyowaambia. Gouverneur wa Sud Kivu na Nord Kivu walikutanana hapa ngambo za Kale, huku ngambo za Minova na kuongea kwa pamoja ili kwamba wapate kuangalia ni kitu gani wanaweza kufanya ili kwamba province zote mbili zipate kutembeleana. Tunasema kwanza bravo, tunashukuru, tuna bravo te bia mzuri, mimi napasha bi bravo te kabisa, ni kitu mzuri. Kulikuwa kilalo yenye ilikuwa inakatika huko, na hapa walifanya nguvu yote kusudi ile kilalo ijengewe kwa haraka, na ile kilalo inabeba 40 ton, sio sema 40 ton, inavukiana katikati ya Nord Kivu na Sud Kivu. Ile ni kilalo ni mzuri sana, inasaidia population kupitisha bitu yao na magari kupita na kila kitu kyote kupita. Tunasema bravo. Hii ni bon Samaritain ndio ndasema, ni vitu vizuri vya kufanyika kwa watu wanafanya vitu vizuri. Lakini kuna mambo inayojificha ndani, na ile ndani ndio tutaingia sasa kinaganaga, tupersevere, tuangalie sasa mbele ndani muko nini, kitu gani kinafunikwa hapa kwa kufanya hii bibitu. Okay. Ni kusema walipokutanana, bite ya kwanza ilikuwa, unaona kama hii retrait ya leo ilikuwa ni kusema ya kwamba wakutanane, waongee kwanza, siki tutatoka wala hatutatoka. Ile ndio ilikuwa bite ya kwanza, tutatoka wala hatutatoka, siki tutaevakiwe Bukavu na Goma, bitendeka donc balibakia mkipelekezi. Bite ya pili ilikuwa ni kusema waoneshe population bitu ya mzuri, juu population ibatape, ikisha batapa bale bazungu wanasema bale batu banapenda haba juu biko wanafanya vitu ya mzuri. Donc unaona banasemaka hivi, mwanamke bibi yako kama unamchungaka sana, me akiona mtu mwenyeko namfanyia mazuri, iko nampatia mone, iko namfanyia mazuri, licho yake nendaka kule. Ndio vile aba nabo biko, donc banapenda bafanye matendo wa mzuri kwa hiyo wakati, bajenge kabarabara, batie kamfreji fulani kikalikuwa kasha haribika, bafanye hivi na hivi. Banataka kutusababisha kama goudron ya Uvira, goudron na gravier zilikuwa pale Uvira, au njo binyi baliiba bakabeba kwao. Sasa wanapenda batuoneshe matendo wa mzuri juu tusahabu, juu banayua relema kama bakongomani ni bakwanza kusahabu. Ile ni kauli kabisa, wanayua kama bakongole ni bakwanza mukusahabu, ni bakwanza kabisa. Donc banasahabu waka bila kukumbuka. Sasa banapenda batufunike, batuflate, batufunike macho, bafanye kakilalo, bafanye ka barabara, bafanye ndio tutaprofite, tutafurahi, lakini hatutasabu kama gudro ya Uvira route numero 5 baliibaka, hatutasabu kama magravier balisombaka bakabeba, hatutasabu kama mafera bitu zinyi balikuwa nasema batajenga mo pont ya Kalundu, iti balibeba, hatutasahabu ile magudron, kila kitu kyote. Alors unaona hivi vitu vyote banabomola huku, banajenga huku. Okay, tunaendelea kabisa, tupate kuwaambia mara hii tena ni mambo gani inayokuwa, si ni vile? Yani na wewe uwaze
na mie niwaze, shie bote tuwaze, tuangalie sasa ni kitu gani tunaweza fanya, msaada gani tunaweza leta, ni kitu gani tunaweza ongeza ama kitu gani tunaweza punguza katika mambo yenye tuko tunaona. Piske mimi nataka niwaambie kwanza kitu kia kwanza kenye munapashwa mujue, hii budongo bale bote batapita, lakini hii budongo ni ya Wakongomani. Bote batapita. Donc mwenye anakuya haiko njo ba kwanza, haiko njo ba kwanza. Ba Belge balikuyaka bakapita, Kasavubu akakuya akapita, Mobutu akakuya akapita, nani Kabila mzee akakuya akapita, RCD akakuya akapita, MLC akakuya RCD, KML akakuya akapita, nini kama CNDP akakuya akapita, M23 nakuya napita, na hii nayo inaenda pita. Donc niwaambie kama ile njo fini la recreation. Unakumbuka wakati ya Joseph Kabila aliambiaka M23 seme tunaingia mu fini la recreation. Fini la recreation. Siyo kama mnakumbuka kile kitu wanaita fini la recreation. Njo mie ule niko nafanya maanalizi. M23 sasa mbele ya batu pale, wakati biko naongea sasa na batu, njo banaonesha sasa sura yabo huku Minova. Banasema nini? Aseme ule Julien Paluku kaongea alikuwa na badanganya. Jua nini balienda semea Julien Paluku kule? Jua nini banapenda kuchafula Julien Paluku? Aseme o Julien Paluku wakati ya Kabila alikuwa anatukana Kisekedi, lakini leo hii anaanza batukana hapo. Julien Paluku wakati ya Kabila kutukana Kisekedi? Tuko tunaongea ukweli, tuko tunasemesha ukweli. Nyewe wote mshone kale ka video kenye biko wanasema vile akutukana ka Kisekedi. Juu à l'époque Kisekedi alikuwa yakuwa, alikuwa natukana njo M23 njo mwenye balikuwa 2012 njo balikuwa napigana na Julien Paluku. Ile wakati la Mende njo alikuwa ka porte parole wa gouvernement, na Louise Mushiki wabo tena njo alikuwa ka porte parole wa Rwanda à l'époque. Tukwe tunakumbushana. M23 ilikuwa soutenu par Rwanda. M23D iko soutenu par Rwanda. CNDP ilikuwa soutenu par Rwanda. Nani RCD même chose. Donc ni vitu tu vyenye vinajulikana. Alafu wakati tunasema kweli, munatukamata sa vile shie njo wenye tuko balukichwa, atujue, hatuna akili, tuko tunasema vitu vyenye atujue, meka meme tuko tunaona, tuko na macho, shinjo tunasikilia kumwili yetu. Alo njo kwa maana tuko tunasema haya mambo yote wazi kwa leo. Hakumtukanaka nani? Ile mimi nawaambia ni kweli ndugu zangu, na nyipeke mutie mfanye analizi na nyewe mtaviona kama niko nasema mkweli, ni njo kweli. Basi nikisema kama tuko tunateseka Mugoma, mimi nasema mbaya. Si tuko tunateseka. Nani mgongomani mwenye ateseke huku Muigoma kwa sasa? Isipokuwa bale wenye bakrosha, bale ba pro abo. Nao banateseka kungambia juu nile makazi abanazo. Abana lwa kusemba mwa hii dunia. Donc benzao bashabafunika, bashabatia mukamufuko kamwevi ama mukasaki kamwevi, ndio bashabatia, banakuwa na bamanipule gisi wanataka. Banjo bale bakone nanga ba Trabisimwa mwenzabo Wilingo Mashada donc bashabatia mukamufuko kamwanjo, banakuwa na manipule pale. Anambia fanya ni bashako babibia. Okay? President Macron après avoir kumwambia ya kwamba iwane tulikuona Lubaya, tulikuona Mkongo, tulikuona huko, anaonesha sasa maarme zake. Anatia inje defile mwa danger mpari yote, France yote. Anaonesha maarme lourd, anaonesha ma Mirage, anaonesha ma drone, anaonesha ba soda, anaonesha. Kuna baki siku kidogo tu Macron atoke kukiti na hivi vyote vitaisha.
kuna baki siku kidogo sana, wakati kidogo sana Macron na atoke kukiti, na hivi vyote vitakuwa x binaisha. Ukraine nayo vile vile inaonesha nayo arme lourd, inaonesha nayo maboro ya yulu sana, kwa kuonesha kama nao kabisa wanasutenir ba M23. Okay, haina problem. Juu ya nini banabifanya tous les 14, abangi bifanya les 12, abangi bifanya les 13, abangi bifanya les 10, mais balifanya les 14. Juu balikuwa na kama leo ndio ilikuwa jour J, ama Josh siku yabo yenye baliwaambia mtatoka. Antuka tuko tunachunga tuangalie kitu gani yenye gouvernement itatangaza, ama kitu gani yenye aba jamaa wao watatangaza. Juu bana tutesa sana, shi kazi yetu hapa Mkongo hakuna tena, tushashimamisha makazi yote, ishashimama, hakuna vya kufanya. Hakuna banke, aeroport haitumike, soko ni iko boité, kila kitu, toutes les choses sont boitées ici à Nord Kivu, même à Sud Kivu. Je pense que c'est ça. Même